Bonjour et soyez les bienvenus, page 21. Je m'entraîne. Chante avec tes camarades. غني مع أصدقائك. Je vis dans le grand désert. أنا أعيش في الصحراء الكبيرة. Je porte des tentes. أحمل الخيم. Très grosse, كبيرة جدا. Sur mes deux bosses. فوق حدبتي. Sur le sable du désert. فوق رمال الصحراء. Je transporte des habits et du riz. أحمل الملابس والأرز. Léger et rapide. أنا خفيف وسريع. Je suis le. نعاود le poème pour la deuxième fois. Je vis dans le grand désert. Je porte des tentes très grosses sur mes deux bosses. Sur le sable du désert, je transporte des habits et du riz. Léger et rapide, je suis le. Le chameau. Normalement, la réponse نحطوها في السؤال الأول. Qui est l'animal qui correspond à l'image? من هو الحيوان الذي يناسب الصورة؟ هل هو un chien الكلب ولا un chameau الجمل ولا un chat اللي هو القط؟ Donc la bonne réponse c'est un chameau. هنا نكتب le chameau. Deuxième activité, recopie le poème dans ton cahier. انقل الأنشودة على الكراس. Puis souligne les verbes en vert et les compléments d'objet direct en rouge. احنا نبداو بلي verbes اللي بالأخضر. نطرحوا السؤال que fait. Que fait. Alors c'est الجملة الأولى je vis dans le grand désert. قلنا الفعل يأتي بعد الفاعل. نبداو بلو sujet ومن بعد le verbe. Je un pronom personnel اللي هو un sujet. Donc الكلمة اللي بعده هي le verbe. Je vis. Je vis. Je porte des tentes. Je sujet porte le verbe. هنا ما كانش très gros sur mes deux bosses sur le sable du désert. Je transporte. Je transporte هي le verbe. الكلمة التي جاءت بعد الضمير. الفعل المصرف دائما يأتي بعد الضمير. Et du riz léger et rapide. Je suis. Je suis هذه قريناها في le verbe être au présent. Je suis le chat. Donc نروحوا les compléments d'objet direct يعني المفعول المباشر. المفعول المباشر يأتي بعد الفعل. هنايا يجيب على السؤال كي ولا كوا. احنا ما رايحينش نطرحوا الأسئلة، رايحين نشوفوا الكلمة التي تأتي بعد الفعل وندرسوها. إذا كانت اسم فهي كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا كانت حرف جر ماهيش كومبليمون دوبجي ديريكت كما في الجملة الأولى هنا جو في دون. عندنا دون هذه سي اون بريبوزيسيون حرف جر. دونك حرف الجر يأتي بعده اسم مكان. هذا اسم مكان ماهوش مفعول مباشر. نروحوا الجملة الثانية جو بورت كوا. Je porte des tentes. نحمل الخيم. Des tentes هي complément d'objet direct. نروحوا la troisième phrase. Je transporte des habits et du riz. Je transporte quoi? Je transporte des habits complément d'objet direct. هذا واحد. وعندنا المفعول الثاني اللي هو et du riz وأيضا الأرز. الجملة الأخيرة je suis qui? Je suis le chameau. Le chameau هي complément d'objet direct. نروحوا للتمرين الثاني. Décris cette gazelle bizarre puis présente-la à tes camarades. يعني أوصف هذه الغزالة العجيبة puis قدمها ثم قدمها إلى أصدقائك. N'oublie pas de lui donner un joli prénom. ما تنساش تعطي لها اسم جميل. بون نبداو بالجملة هذه الأولى. أولا نبداو بالاسم تاعها. نقولوا مايا est une gazelle bizarre. مايا هي غزالة غريبة. درك نبدا في التقديم تاعها. رايحين نستعملوا الأعضاء تاع الجسم طبعا ورايحين نستعملوا الألوان. alors عندنا une patte هي الساق. نخير وحدة من هادو السيقان هي عندها 4. أنا رايحة نوصف واحدة فقط. مثلا une patte verte ولا une patte rouge ولا
ولا une pâte grise ولا une pâte violette حسب كيما تحبوا له اللي يعجبكم. نروحوا من بعد la queue. une queue هو الذيل. ذيل اسم مؤنث. الصفة تاني لازم تكون مؤنث لأن l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. الصفة تتبع الموصوف كما اللغة العربية. alors une queue نوصفها مؤنث. des cornes هنا في الجمع. الصفة رايحة تكون في الجمع. جمع مؤنث أيضا. des oreilles كيف جمع مؤنث. un museau les oreilles الأذنين. un museau هو الخرطوم ولا الفم تاعها. un poitrail اللي هو الصدر. des yeux العينين. un ventre البطن. un front الجبهة. الحين نوصفوها. أنا نحطها لكم كتابيا هكذا باش ما نتفاداو الأخطاء. الوصف الصحيح هاوليك. Maya est une gazelle bizarre. يعني مايا غزالة غريبة. elle a استعملنا هنا le verbe être قدمناها le verbe être au présent donc نستعملو avoir. واش عندها ماذا تمتلك. elle a une patte verte. هنا une patte مؤنث donc vert لازمني نزيد لها الاو اللي هي علامة المؤنث. قلنا الاسم الصفات تتبع الموصوف. إذا كان الاسم une patte مؤنث اللون أيضا يجب أن ينتهي بالأو. une queue كيف une féminin violette مذكر فيولي مؤنث وضعف التاء وأضيف الأو. des cornes rouges قرون حمراء نضيف عندها الأو تاع المؤنث نزيد لها الأس. des oreilles verte une oreille نقولوا une oreille أذن مؤنث verte مؤنث وبعد في الجمع نزيد الأس. إذن علامة المؤنث وعلامة الجمع. un museau marron un poitrail jaune des yeux العينين des yeux noirs جمع مذكر نزيد لها غير الأس. un ventre rose بطن وردي et un front bleu. هما الأعضاء تاع الجسم تاعها. شوفوا التمرين اللي بعده. regarde l'image puis écrit vrai ou faux. corrige ce qui est faux pour décrire l'animal. عندكم هنا l'animal هذا يعيش في le lézard du désert. راح نشوفوا الجمل اللي عطانا هل هي صحيحة أم خطأ. c'est un lézard du désert. إنه يعيش في الصحراء. lézard يعني بالعربية le lézard. كيفاش نسميه نسيت اسمه بالعربية. le lézard est un vit dans le désert. هنا صحيح. il a 2 cornes. هنا c'est faux ما عندوش القرون. il a 4 pattes fines. هنا c'est juste. il est brun juste. il a une petite queue. هنا c'est faux. la queue تاعو راهي طويلة أكثر من الجسم تاعو. نقولوا une longue. قالنا صحح الخطأ. une longue queue. il vit dans le désert. يعيش في الصحراء. le lézard يعني السحلية. أنا تفكرتها. le lézard هو السحلية. تعيش في الصحراء صحيح. نروحوا للاكتيفيتي الأخيرة. عندنا à partir de la photo يعني من خلال الصورة. من خلال الصورة d'un animal de ton choix. لحيوان من اختيارك. écris un texte pour le décrire. يعني اكتب فقرة لتصف هذا الحيوان الذي اخترته. puis présente-le à tes camarades. ثم قدمه إلى زملائك. أنا خدمت لكم وحدة هاي هنا كمثال نموذج. حطها منا باش تتبان. عندنا لا vache. هاي هنا لا vache بقرة. c'est une vache. elle a 2 cornes. إنها البقرة لديها قرنين. elle a 4 pattes. لها 4 أطراف.
Elle est marron, لونها بني. Elle a une petite queue, لها ذنب قصير. Elle vit avec l'homme. تعيش مع الإنسان. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.